Subida guys. Happy watching guys. Ang driver yun guys, si Sherwon, vlogger sa Pilipinas. May round 3 points. Wow, ang galing. Siya to ah. Kita to sa kan. Lucy Balasi. Lugar tayo. Grabe mga lugar dito guys. Saan na ito? Ha? Malowon gamay. Ito na kami guys. Pababa kami guys. Oh, grabe. Wow, grabe dalan guys. Yup. 125 ang dagan guys. Yup. Tutut. Mati nyo guys. Mera. Wow, ang gandang sasakyan nun ah. What's up? Sabi guys oh. Yes guys, beer guys, beer. Wah, subida kol. Lugar pa rin guys. Subida kol, subida. Subidahon nih guys, subidahon. Magic ah. Zero guys. Zero yan lang kwan niya guys. Bundok guys oh, bundok. Bundok guys. Kabayo guys oh, kabayo. Dako ko ito gutin guys. Papaslakan ka to guys. Ilag-ilag ka guys. Mga sasakyan dito guys. Akin to lahat. Tutudlo mo ka kol. Anong nangyari sa'yo? Dulong namin sa kuhan guys, bukid guys, kuhan guys Chocolate Hills. Marami guys, Chocolate Hills na dito guys. Ano siya tawag na Water Chocolate Hills.
Let your music taste Water shine. na dito guys. Host a jam with your friends and share your favorite Sama songs tayo with driver your guys. squad within Ha! the ad breaks. You can also play your Mawater favorite nyo, albums guys. in any order with unlimited skips and repeats. Tap the banner to learn more. Comment kayo sa comment section guys. Share nyo ang post ko. Sa YouTube nyo guys. Sa YouTube. Luton. Comment section guys. Na-share mo guys. Na-upload ka ng comment section. Tapos guys. Na guys. Para makikita mo ang vlog Marvin vlog. Marvin vlog guys. Kabayo guys. Dako kay nigutin guys. Asan to? Tara guys. Nigutin. Grabe guys. Malungon gamay boy. Sa malungon pa mi guys ngayon. Grabe ko guys. Pagdada unya. Lap. Nagulan daw dito guys. Nagulan. One guys. Sugla pa. Natrap sila sa kuwan guys. Sa bukid. Nasakit din ang sakyanan. Sa budget. Sa kauras yun, sa kauras. Oh. Pinahidar kay kargado kay ako. Di lagi di kargaan. Yung kamalaka, di ka mabiyaan. Chocolate Hills di siya guys. Di siya guys oh. Chocolate Hills. Kita ka ng chocolate guys. Ng Chocolate Hills guys. Mo na siya guys. Ingkiti na guys. Maupaw yun ang baka guys. Marami tayong gagawin ngayon guys. Kasi mahirap-hirap ang vlog natin ngayon. Bago pa tayo eh. Hindi pa tayo sikat. Sana guys na tulungan nyo ako guys. Kasi mahirap tayo ngayon guys. Drive me guys oh. Grabe guys. Elias! Chocolate Hills guys. So, nari sa kuan guys sa Cebuano guys. Cebuano. Ibala po yung mga bus guys no. Makasubida po guys ba. Ni lugar dito guys. Bungkag yung kuan guys. Ni chocolate guys. Wala guys. Underground. Baligyan lang guys. Mabangko guys. Trato nga gaya guys. Malungon guys. Baligyan rin bangko. Napili lang guys. Ay naay gold rin guys. Gold. Kailangan pag magkuhan ka guys. Di magkalot. Yay! Mag-troll-troll ta ngayon kasi nagbiyahe tayo. Tapos na aking vlog guys, dito lang tayo. Welcome home! Ha ha ha!